Dear students, welcome to KK Primary Education Channel. आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहीर पार्ट 2 रे थिबा लेसन को डिस्कशन करिया। पार्ट 2 रो लेसन 1 माइस। माइस रो अर्थ कोन? मूसा माने। माउस अर्थ हला मूसा, माइस हला मूसा माने। माउस होची एक वचन एवं एक रु अधिक मूसा हला हमें ताको कहबा कोन? माइस। देखिबा प्री रीडिंग रे कोन दैछि? डोंट यू लाइक ए माउस? तुम्हें मूसा को पसंद करो ना हो कि? व्हाई और व्हाई नॉट? काहेकि बा काहेकि नुहे? गिव रीजन्स, कारण दर्शाओ। हियर इज ए पोएम ऑन माइस। एठारे गोटे पोएम दिया जाइछि, कविता दिया जाइछि मूसा मानक ऊपर। लेट अस रीड, एंजॉय एंड सी। आस पढ़िबा, आनंद अनुभव करिबा एंड सी देखिबा वेदर द पोएट लाइक्स और डिसलाइक्स माइस। आस पढ़िबा, आनंद अनुभव करिबा एवं देखिबा कवि वेदर लाइक्स और डिसलाइक्स माइस। कवि मूसा मानकु पसंद करंती कि ना पसंद करंती, आस देखिबा। प्रथमे एई पोएम टू आम रीडिंग कर नबा, तापरे यार अर्थ आउ डिस्कशन करिबा। आई थिंक माइस आर रादर नाइस, देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल, they have not any skins at all, their ears are pink, their teeth are white, they run about the house at night, they nibble things they should not touch, and no one seems to like them much, but I think mice are nice. आस बुझिबा कौन देछि पोएमटा। थिंक, थिंक अर्थ चिंता करिबा बा भाबिबा। माइस मूसा माने। रादर, रादर अर्थ बरं। नाइस, नाइस अर्थ भलो। टेल्स हला लांगुड़, लॉन्ग हला लंबा। आई थिंक माइस आर रादर नाइस। मु भाबुची मूसा माने बरम भल। किए कहउछंती? कवि कहउछंती। कवि भाबुछंती जे मु भाबुची मूसा माने बरम भल। देयर टेल्स आर लॉन्ग, सेमानकर लांगुड़ गुड़िक लंबा। कौन कहउछंती कवि मूसा मानक विषय रे? ना देयर टेल्स आर लॉन्ग, सेमानकर लांगुड़ गुड़िक लंबा। देयर फेसेस स्मॉल, दे have not any skins at all. फेसेस, फेसेस माने मुह गुड़िक। स्मॉल छोट, have not any, any माने कौनसी। स्किन्स हला चर्म। देयर फेसेस स्मॉल, सेमानकर मुह गुड़िक छोट। दे have not any skins at all, सेमानकर कौनसी भी चर्म नाही बा आदम चर्म नाही। at all हला आदम। they have not any skins at all, सेमानकर आदम चर्म नाही। पिला माने तुमे भाबथिबो जे मूसा मानकर तो चर्म अछि, ताले कवि एठी काहे कहले जे मूसा मानकर चर्म नाही बोली। प्रकृत रे मूसा मानकर चर्म अछि, किंतु सेमानकर चर्म एते पतळा हेइ थाइ जे कवि सेति पे ताको तुलना कर जेथिन। कोन कवि कहिसंती? they have not any skins at all, सेमानकर आदम चर्म नाही बोली, किंतु सेमानकर चर्म खूब पतळा। Their ears are pink, their teeth are white, सेमानकर ears, ears माने कान गुड़िक। पिंक हला पाटल रंग बा आमे जो कहउचे कोन गोलापी रंग, ता कहंती कोन? पिंक। टीथ हला दांत, व्हाइट हला धला। Their ears are pink, सेमानकर कान गुड़िक पाटल रंगर। Their teeth are white, सेमानकर दांत गुड़िक धला। They run about the house at night,
ସେମାନେ ରନ୍ ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ରନ୍ ଆବାଉଟ୍ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ବା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୌଡ଼ିବା। ଦ ହାଉସ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା ରାତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ସେମାନେ ରାତିରେ ଘର ସାରା ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେ ନିବଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଟଚ୍। ନିବଲ୍ ମାନେ କୁଟ୍ କୁଟ୍ କରି କାଟିବା। ମୂଷାମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିବିଲ୍ କହନ୍ତି। ନିବିଲ୍ ମାନେ କୁଟ୍ କୁଟ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବା। ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଟଚ୍ ମାନେ ଛୁଇଁବା। ଦେ ନିବଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନେ କୁଟ୍ କୁଟ୍ କରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୂଷା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କାଟି ପକାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ no one seems to like them much। seems ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବା, ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା, much ଅର୍ଥ ଅଧିକ। no one ମାନେ କେହି ନୁହେଁ ବା କେହି ବି ନୁହେଁ। and no one seems to like them much ଏବଂ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ। no one seems to like them much କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। but I think mice are nice କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଷାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ। ମୂଷାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ସରିଗଲା ଏଇ ପୋଏମଟି। ଏହାପରେ ଆମେ ଏଇ ପୋଏମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।